ॐ अस्य श्री राहुकवचस्तोत्रमन्त्रस्य चन्द्रमाऋषि अनुष्टुप् छन्दः राबीजं नमः शक्ति स्वाहा कीलकं राहुकृतपीडा निवारणार्थे धनधान्य आयुरारोग्य आदि समृद्धि प्राप्तयर्थे जपे विनियोगः। प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनं सैहिकेयं लोकानां भयप्रदं नीलाम्बरशिरः पातु ललाटल्लोकवन्दितः चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे त्वद्धशरीरवान् नासिकां मे धूम्रवर्ण शूलपाणिर्मुखं मम जिह्वां मे सिंहिकासूनुकण्ठं मे कठिनाङ्घ्रिकः भुजङ्गेशो भुजौ पातु नीलमाल्याम्बरकरौ पातु वक्षस्थलं मन्त्री पातु कुक्षिं विधुन्तुदः कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे सुरपूजितः स्वर्भानुर्जानुनी पातु जङ्गे मे पातु जाड्यः कुल्फौ ग्रहपति पातु पादौ मे भीषणाकृतः सर्वाण्यङ्गानि मे पातु नीलचन्दभूषणः राहुरिदं कवचं वृद्धिदवस्तुदं यो भक्त्या पठत्यनुदिनं नियतः शुचिः सन् प्राप्नोति कीर्तिमतुलां श्रियं वृद्धिमायु रारोग्यमात्मविजयं च हितप्रसादात् इति श्रीमहाभारते धृतराष्ट्रसञ्जय संवादे द्रोणपर्वणि राहुकवचं सम्पूर्णम्। श्री केतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य त्र्यम्बकहिषय अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता कम्बीजं नमः शक्ति केतुरिति कीलकम् कृतपीडा निवारणार्थे सर्वरोग निवारणार्थे सर्वशत्रु विनाशनार्थे सर्वकाल सिद्ध्यर्थे केतु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। केतुं करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनं प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरम् चित्रवर्णशिरः पातु भालं धूम्रसमद्युतिः पातु नेत्रे पिङ्गलाक्ष श्रुति मे रक्तलोचनः घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः पातु कण्ठं च मे केतुस्कन्धो पातु ग्रहाधिपः हस्तौ पातु सुरश्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः सिंहासन कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः ऊरु पातु महाशीर्षो जानुनी मे अतिकोपनः पातु पादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिङ्गलः य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनं सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद् विजयी भवेत्।